Gospel chart. 복음도표 3번은 복음을 설명하고 있습니다. So the gospel chart number 3 Diagram Injil explains yang about ketiga itu gospel. menjelaskan 그래서 tentang Injil. 사실은 이 3번 복음도표가 제일 중요한 핵입니다. So that's why Itulah the number 3 sebabnya chart is the core of gospel. Diagram ketiga itu 그러나 merupakan 이 inti dari 복음도표 diagram 1번과 Injil. 2번을 알지 못하면 3번을 이해하기가 힘듭니다. But unless you understand Tapi about kalau the kita chart tidak number 1 and 2, mengerti then diagram pertama dan you kedua, will have difficulty to maka mungkin understand sulit bagi kita number untuk 3 mengerti chart. bagian yang ketiga. 복음의 배경이 되는 복음도표 1번, 2번을 제대로 알 때 왜 복음이 아니면 안 되는가를 깨닫게 되었습니다. When you understand correctly Ketika about the kita dapat chart number mengerti 1 and tentang number 2, diagram that pertama becomes dan the kedua, background of the maka gospel itu chart, menjadi latar then belakang bagi kita you will know why diagram we Injil. need this Maka kita gospel. akan mengerti kenapa kita 그래서 memerlukan 복음도표 Injil. 1번 먼저 설명 워크샵 하도록 하겠습니다. So let me give you the Jadi, workshop of the saya akan gospel mulai chart number membuat 1. workshop tentang diagram Injil yang pertama. 하나님의 창조와 통치 원리. It is Judulnya the adalah principle prinsip of God's penciptaan dan creation kekuasaan and His Allah. reign. 여러분은 하나님을 믿는 분이죠. So all of you believe in Semua God, kita isn't percaya it? kepada Tuhan 그렇다면 kan? 여러분이 성경이 하나님의 말씀인 것도 믿지요. Do you also believe Maka saudara that juga Bible is percaya God's bahwa word? Alkitab adalah firman Tuhan. 여러분이 성경을 펴시면 제일 처음에 얘기하는 것이 창세기 1장 1절입니다. When you open the Kalau kita Bible, buka the Alkitab, first thing the ayat Bible pertama yang talks about Alkitab is Genesis chapter bicarakanlah 1 Kejadian verse 1 1. ayat 1. 창세기 1장 1절에서 분명히 밝히고 있습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. So in Kejadian Genesis chapter 1 1 ayat verse 1 1 katakan clearly bahwa reveals pada that mulanya God Allah created the menciptakan heaven and the earth. langit dan bumi. 모든 세계는 하나님에 의해서 So 창조되어졌습니다. all universe Jadi was seluruh alam created semesta ini by diciptakan God. oleh Tuhan. 근데 여기에 하늘과 땅을 창조했다 했습니다. But Scripture says Tapi God Alkitab dengan jelas created the katakan Tuhan heaven menciptakan and the earth. sorga dan bumi. 그런데 이 하늘은 바로 영적인 세계를 얘기하고 있습니다. And Tetapi this heaven sorga yang dimaksudkan symbolizes di the sini spiritual melambangkan world. dunia rohani. 그리고 이 땅은 이 육신 세계를 얘기하고 있습니다. Dan And bumi this earth berbicara tentang symbolizes dunia the visi. physical world. 이 영적 세계는 시간, 공간을 초월하는 세계입니다. And this Tetapi spiritual dunia world rohani ini transcends merupakan time dunia and yang space. transenden. 이 영적 세계는 모든 자원이 무한합니다. All the resources Segala in sumber this daya di spiritual dunia world rohani heaven itu is tidak limited terbatas. or infinite. 그리고 이 하늘은 영원한 세계입니다. And Sehingga this dunia rohani ini merupakan the spiritual world dunia is yang an kekal eternal atau world. kekekalan. 여기에 창조주 되신 하나님께서 존재하고 계십니다. And Dan in di this dalam dunia spiritual rohani world or ini, eternal world, the Allah Creator berdiam. God lives. 그리고 하나님이 창조한 영적인 존재 천사도 이 하늘에 주셨습니다. And the Dan angels created by God malaikat-malaikat also are in this diciptakan oleh world. Tuhan juga ada di sana. 이 땅은 하늘과는 달리 모든 시간 공간에 내재된 세계입니다. So the Tetapi earth is sebaliknya, different bumi from ini the heaven. ini So berbeda all dari the surga. things here Kalau is hal yang ada di bumi limited ini by time and terbatas. space. 그렇다 보니 모든 자원이 요한합니다. So all the Sehingga resources here are Sumber finite. dayanya terbatas. 그리고 시간적으로도 이만해. 이것은 일시적인 세계입니다. And also time-wise, it is a temporary world. Berdasarkan waktu, 그래서 bumi 하나님이 adalah 이 dunia yang sementara. 땅에 하나님이 창조한 모든 만물을 여기에 두셨습니다. And then God Dan put all the Tuhan creatures He menaruh created, semua all the ciptaan things He created yang Dia in this ciptakan world di and bumi on ini. earth. 이 만물 중에 인간도 하나님께서 창조하셨습니다. So Dan di among antara all semua creation, ciptaan, also man Tuhan juga was menciptakan created by manusia. God too. 그러나 이 인간은 다른 만물과는 달리 특별하게 창조되어졌습니다. However, tetapi man manusia ini different from diciptakan other berbeda dari creatures, ciptaan other yang lain. creation differently was created. 모든 만물을 하나님께서 말씀으로 Karena 창조하셨습니다. So all semua ciptaan yang lain creation itu except diciptakan man hanya was dengan were firman Tuhan created by saja. God's word. 인간 창조를 보면요. 창세기 1장 27절 하나님이 자기의 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다 했습니다. For Akan creation of tetapi man in penciptaan Genesis chapter 1 manusia, verse Kejadian 1 ayat 27, that 27 God mengatakan bahwa created man Tuhan in menciptakan His manusia image. menurut gambar dan 창세기 rupa 2장 7절에 Tuhan. 하나님이 땅의 흙으로 인간을 빚으시고 그 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 된지라 In 말씀하셨습니다. Lalu Genesis Kejadian chapter 2 ayat 7 7, katakan bahwa God Tuhan formed the man membentuk from the tubuh dust of the manusia dari ground, and tubuh then tanah God lalu breathed menghembuskan the nafas breath of kehidupan life sehingga into the manusia nostrils menjadi of man, makhluk yang then they hidup. became living beings. 그리고 창세기 1장 28절 그 하나님 형상대로 창조한 인간에게
복을 주시며 말씀하시되라고 얘기하고 있습니다. And Lalu then Kejadian Genesis pasal 1 chapter 1 ayat verse 28, 28 mengatakan after bahwa creating man setelah Tuhan in his menciptakan image, manusia God blessed menurut them, gambarnya, and then lalu God Tuhan memberkati manusia dan gave berfirman bagi manusia, said to them, 이 땅에 충만하고 번성하며 땅을 다스리고 땅에 있는 모든 만물을 다스리고 정복하라 하십니다. God said to Tuhan them, be berfirman bagi fruitful, manusia increase untuk in number, bertambah and banyak, fill the beranak earth, and cuculan, subdue it, penuhilah and bumi dan conquer, and rule taklukkanlah over. semua ciptaan yang ada. 그래서 시편 8편 4절에서 8절을 보면요. And also when you look at Juga kalau Psalm kita chapter lihat 8 Mazmur verse pasal 8 4 ayat through 4 8, sampai 8. 하나님께서 인간을 하나님보다 조금 못하게 창조하시고 영광과 존귀로 관시우셨다 얘기하셨습니다. It says God Mengatakan created bahwa man Tuhan a menciptakan little manusia bit hanya lower sedikit than lebih the rendah heavenly daripada beings, Allah and then sendiri, crowned bahkan him memahkotai with manusia dengan glory and hormat dan honor. kemuliaan. 그리고 하나님 손으로 창조한 모든 것들을 하나님 손으로 창조한 모든 것들을 그 발 아래 두었다라고 And 말씀하십니다. also Bahkan God Tuhan made the man meletakkan a ruler segala over all the creatures ciptaan atau segala of buatan tangannya kepada manusia. 인간은 하나님의 형상, 어제 말씀드렸듯이 바로 하나님의 형상 영이십니다. 영으로 창조된 존재입니다. So man is Jadi a manusia spiritual being. adalah I told you makhluk this rohani. yesterday. Saya sudah Because katakan man is kemarin kan created in manusia image, diciptakan because God is memiliki a spirit, gambar so Allah. man is a spiritual Karena being. Allah adalah roh sehingga manusia juga adalah makhluk 인간은 rohani. 또 동시에 육신적인 존재입니다. At the same time, Jadi man pada saat yang has sama physical manusia juga bodies, memiliki so tubuh physical fisik being as sehingga well. manusia juga merupakan 인간은 makhluk 육신을 fisik. 가지고 이 땅 육신 세계에 사는 존재이지만 For the man, Jadi because of manusia, physical body, karena tubuh they fisik sehingga must manusia live hidup in di this dunia world, fisik physical world. ini, 하나님의 영을 인간에게 허락하셔서 이 인간에게 이 하늘에 속한 영적인 모든 축복을 누리고 하나님의 알 수 있는 존재로 창조하신 것입니다. But God Tapi Tuhan granted menciptakan man to manusia possess untuk the memiliki spirit. roh. He's a spirit in Manusia man, adalah makhluk so that rohani man is a supaya being who manusia can enjoy all the dapat things above, menikmati and then segala man can also berkat have rohani fellowship dan with dapat God. memiliki 그래서 persekutuan dengan Allah. 인간만이 유일하게 이 육신의 세계와 이 영적 세계를 동시에 공존하며 누릴 수 있는 존재입니다. So very unique way, Sehingga man dengan is cara yang only unik being who manusia can diciptakan enjoy the Sehingga spiritual hanya things, manusia yang dapat physical menikmati things, berkat at the rohani same time. dan berkat fisik 여기에서 secara 이 인간과 bersamaan. 하나님의 관계가 나옵니다. So here the Tapi di relationship sini between God and hubungan man antara Allah comes dengan out. manusia pun harus kita lihat. 하나님은 창조주이십니다. So here Tuhan Allah God is the adalah sang creator, pencipta. 그에 반해서 인간은 피조물입니다. but man Tetapi is the manusia hanyalah creature. salah satu dari ciptaan. 하나님은 모든 전 우주 하늘과 땅을 창조하시고 이 모든 것을 다스리시는 통치자 되십니다. And God Tuhan Allah is the adalah ruler. He created all things, and then penguasa, He rules over all yang things. berkuasa atas segala 그러나 sesuatu. 하나님께서는 이 인간에게 하나님의 영을 주셔서 그 모든 영적인 축복을 가지고 이 땅을 다스릴 수 있는 대리 통치자 삼으셨습니다. But God Tapi gave Tuhan His memberikan spirit to man, so that Manusia God yaitu made makhluk rohani. man as Dan a Tuhan menjadikan proxy manusia ruler sebagai over him, so wakil man can penguasa, rule over supaya everything manusia on dapat behalf of menguasai God. segala sesuatu 그래서 yang 하나님은 merupakan ciptaan. 만유의 주인 되십니다. And God is also Akan the tetapi master Allah of all adalah things. Tuhan dari segala 거기에 sesuatu. 반해서 인간은 하나님의 청지기로 하나님 청지기 또 하나님 앞에서는 종이 됩니다. But for Tapi man, bagi man manusia, becomes manusia the menjadi servant hamba atau before pelayan God di to hadapan God. Tuhan. 이 관계 속에서 인간은 하나님을 전적으로 창조주 하나님을 피조물로서 인간은 창조주 대신 하나님을 전적으로 의지하며 살아야 합니다. So in this relationship, dalam man hubungan seperti as a inilah, creature, Sebagai they must ciptaan thoroughly trust in manusia God harus and obey God's bergantung word. taat 그리고 Who is 대리 the creator. 통치자로 이 참된 통치자에게 순종해야 합니다. And also as dan the juga proxy sebagai ruler of wakil God, they penguasa. must Manusia thoroughly harus taat menuruti segala obey the ruler. 그리고 yang 종으로서 oleh penguasa. 주인 대신 하나님을 섬기는 존재입니다. And as the Juga servant of sebagai God, pelayan they atau must hamba, serve manusia the harus master. melayani 이때 tuannya. 하나님께서는 인간에게 모든 하나님의 영적 축복을 주십니다. At this time, Dan God gives all Pada the saat itu spiritual Tuhan akan blessings mengaruniakan to segala man. berkat 이 rohani bagi 영적 manusia. 축복을 받은 인간은 이 만물을
다스리고 정복할 수 있습니다. Man who received all the Sehingga spiritual manusia blessings yang from menerima segala God, berkat with rohani this, dari Tuhan, man dengan can berkat rule rohani over itu all manusia dapat creatures menguasai or all segala things. ciptaan. 그래서 이 만물로부터 인간이 살아가는 데 필요한 모든 육신적, 물질적인 유익을 얻습니다. And also Dan man manusia gains pada all akhirnya the akan physical menerima benefits segala and keuntungan then fisik dari physical semua benefits ciptaan. from all things as they live their lives. 이 관계가 제대로 잘 유지되어질 때 인간은 이 땅에 살지만 이 땅의 모든 만물을 다스리면서 하나님을 섬기며 이 땅을 다스리며 행복하게 살아갈 수 있는 존재인 것입니다. When this relationship Ketika hubungan remains seperti properly itu well, then man, dipertahankan, even maka though they live on manusia this earth, meskipun but hidup di bumi they can ini, have fellowship tapi with manusia God, dapat and memiliki also the persekutuan dengan blessing Allah God dan juga gives dapat them menikmati with it, they segala can berkat rule yang over Tuhan all berikan. creation. Dan dengan itu Creatures manusia dapat on this menaklukkan earth. semua ciptaan di bumi ini. 그래서 사실 이것이 인간 하나님을 의지하고 순종하고 섬기며 살아가는 인간이 땅을 다스리고 정복하는 이것이 인간의 생명의 근원이고 또한 이것이 생명의 원리이고 이것이 또한 모든 행복의 원리인 것입니다. So for man, Sehingga bagi as a manusia creature, but to receive sebagai all the ciptaan, blessings from tapi God, ketika manusia spiritual blessing, menikmati segala so then they berkat can rule rohani over dari all Tuhan, creatures with this. maka This manusia is dapat the principle of menaklukkan life. semua ciptaan. Ini merupakan prinsip kehidupan bagi 그런데 manusia. 이 관계가 깨어질 때 모든 것이 무너지게 되어집니다. And when this Dan ketika relationship is hubungan broken ini down, then rusak, everything maka crumbles semuanya down. pun akan 그래서 hancur. 하나님께서 인간에게 말씀을 주셔서 말씀으로 교제할 수 있게 하시고 또한 이 말씀을 통해서 인간이 어떤 존재란 것을 알게 하셨습니다. But God gave Tapi His Tuhan word to memberikan man, so firman with bagi this manusia. word, Dan man dengan can have a firman itu fellowship with manusia God. dapat And memiliki also in persekutuan God's dengan word, Tuhan. God revealed that who man is. Dari situ juga Tuhan 그래서 menunjukkan 창세기 siapakah 2장 manusia itu. 17절에 하나님께서 언약의 명령을 주십니다. And in Dan Genesis chapter 2 dalam verse Kejadian 2 ayat 17, God 17, gives Tuhan the memberikan commands. perintah 네가 kepada 모든 manusia. 것을 다스리고 정복할 수 있는 자지만 너는 창조주가 아니야. 피조물이야. The command of the Perintah covenant, it perjanjian yang says Tuhan that berikan even adalah, though you are meskipun created by me manusia and then I give diciptakan you oleh all the Tuhan authority dan to rule dipercayakan over, segala but you are ciptaan not the creator, you lainnya, are tetapi the manusia creature. bukanlah sang. 그래서 너는 나를 manusia adalah 의지하고 순종하고 ciptaan. 섬기며 살 때 모든 것들을 누릴 수 있어. So that's why when Itulah you sebabnya trust in me, hanya when you ketika obey my manusia words, then bergantung you dan can enjoy taat kepada all things firman in Tuhan, heaven, and then you can rule maka manusia over dapat all menikmati segala hal yang ada di creation. surga dan 그것을 menaklukkan 깨닫도록 semua ciptaan yang 하나님께서 ada di bumi. 창세기 2장 17절에 말씀을 주셨습니다. In order for man Dan to supaya realize manusia this, untuk so God menyadari gave dari this covenant to posisinya man, itu, Genesis chapter 2 sehingga verse perjanjian 17. ini diberikan bagi 완벽하게 Kejadian 2 ayat 에덴 동산을 17. 만드시고 그 인간을 에덴 동산으로 불러오십니다. So God made Tetapi the Tuhan perfect sudah Garden of Eden for membuat Taman man, and Eden then yang God sempurna untuk brought the man to manusia. the Setelah itu garden. baru Tuhan 그리고 이 menempatkan 에덴 manusia di Taman 동산을 Eden. 경작하게 하시고 거기에 있는 모든 것들을 마음껏 따먹게 그 동산에 있는 모든 열매들을 먹게 하십니다. God Tuhan who brought the man yang to the membawa manusia ke garden, Taman and then Eden. God allowed them Tuhan to mengizinkan mereka cultivate untuk this garden, mengusahakan and then taman God allowed itu. them to eat all Tuhan the juga fruits mengizinkan and mereka untuk things in memakan the semua garden. buah yang ada di taman itu. 그러면서 하나님께서 한 가지 선악과 열매는 따먹지 말라라고 Akan But one tetapi thing satu that hal God yang Tuhan prohibited larang from bagi manusia doing or eating it, so that was adalah the fruit tentang buah of knowledge pengetahuan of yang good baik and dan in yang the jahat center yang of ada the di garden. tengah-tengah taman. 네가 그것을 먹는 날에는 정령 죽으리라. When you Bahwa eat this ketika fruit, manusia you will memakannya, surely manusia die. pasti mati. 그것을 따먹는다는 것은 결국은 하나님이 따먹지 말라 하는 말씀을 어기고 믿지 않고 말씀을 불순종하는 것입니다. So what do you mean Jadi here apa by maksudnya di eat sini bahwa the kalau fruit? makan It means atau that kalau tidak man makan, disobeys God's tapi word. ini So merupakan because tanda God told bahwa them not to manusia eat, mau but if they eat it, then mentaati they firman atau disobey tidak. God's word, and Kalau they become manusia tidak makan unfaithful itu to artinya God. manusia 그때 mentaati 모든 firman. 언약 관계가 깨어지는 것입니다. So at that Dan pada moment, saat all itu the covenantal semua relationship hubungan breaks down. perjanjian 그래서 itu 하나님과의 참된 ada di 축복의 sini. 관계를 유지할 수 있는 언약의 계명으로 우리에게 주신 말씀이 창세기 2장 17절입니다. So Genesis chapter 2 Kejadian is pasal 2 chapter 2 verse ayat yang 17 is the ke-17 itu covenant of merupakan command that perintah in which we perjanjian can yang di keep dalamnya kita the dapat memelihara relationship, hubungan also we can antara enjoy the manusia dengan blessing. Tuhan, juga dapat menikmati 그런데 berkat 이런 dari Tuhan. 인간에게 문제가 오게 되었습니다. However, tetapi problem Masalah came to pun man. telah terjadi bagi 그래서 manusia. 두 번째 복음도표 2번 타락된 세상. Gospel Dan chart ini adalah number diagram 2. Injil yang It's kedua, about baru bicara fallen tentang world. dunia yang sudah jatuh. 먼저 인간의 이 땅에 문제가 오기 이전에 하늘에서 문제가 있었습니다.
So before pada problem awalnya, came to man, sebelum but there was masalah a problem terjadi, in heaven first. ada terjadi masalah di surga terlebih dahulu. 13절. It's in Ezekiel Dalam chapter Yeskiel pasal 28 28 verse ayat 13. 13, 하나님이 만드신 천사 중에 하나님을 찬양하는 그룹 천사장이 결국은 자기의 그 하나님을 찬양하는 천사장이 있었습니다. So among di all antara angels semua in malaikat di heaven, surga there was an ada archangel of pemimpin music. malaikat pemuji Tuhan. 이사야서 14장 12절에서 15절. 이 천사장이 자기의 그 아름다움을 보고 교만하여져서 내가 하나님 같이 높아지리라 하는 그 교만으로 타락하게 됩니다. But this Dan angel malaikat in ini Isaiah dalam chapter Yesaya pasal 14 verse 14 ayat 12 12 through sampai 15, 15 he katakan became bahwa so arrogant dia menjadi because he sangat thought he's so sombong dan beautiful, karena so dia he melihat wanted to dirinya make sangat himself cantik, like God. jadi dia ingin 그래서 meninggikan 보시면 dirinya sendiri sama 계시록 seperti 12장 Tuhan. 7절에서 9절 결국은 하늘에서 전쟁이 일어납니다. So eventually, Dan in pada Revelation akhirnya chapter pada 12 verse Wahyu 7 pasal to 12 ayat 9 7 that sampai there was 9 war terjadilah broke out peperangan in rohani heaven. surga. 하나님이 보내신 미가엘 천사장과 그 천사들과 싸우다가 결국은 패하여서 이 땅으로 쫓겨나게 됩니다. There was Dan a war terjadi peperangan di between surga antara the archangel of pemimpin music and malaikat then pujian ini Michael, dengan archangel malaikat Michael. So tentara then yaitu Mikael. Dan pada akhirnya the archangel of pemimpin music malaikat pujian was ini pun defeated in dikalahkan war, dan so dia he was chased terbuang out from dari heaven surga and brought dan her dia down jatuh to ke the earth. bumi ini. 그를 따라갔던 그를 따라갔던 다른 천사들도 함께 내쫓기게 So 됩니다. all Tapi the bukan other hanya dia angels sendiri yang who terjatuh, served melainkan and dia followed juga this terjatuh archangel of bersama-sama music, dengan they also semua were down to malaikat the yang earth together. mengikuti dia. 그래서 유다서 Malaikat 1장 pemuji. 6절에는 자기의 위치를 떠난 천사라고 얘기하고 있습니다. Sehingga So kalau in kita lihat Yudas Judas pasal chapter 1 1 ayat verse 6, 6, it mengatakan interprets this way. bahwa These were the angels malaikat who ini left telah their position. melewati batasan mereka. 찬양하도록 창조되어진 이 천사들이 결국은 교만으로 인하여서 하나님과 같이 되고자 하여서 결국은 쫓겨나게 된 것입니다. 그 They- 자리를 이탈하고 결국은 쫓겨나게 된 것입니다. These angels were Malaikat-malaikat ini created to diciptakan untuk praise memuji God, Tuhan. but Akan they tetapi became mereka menjadi arrogant sangat and then sombong they dan wanted mereka to ingin make menjadi diri themselves mereka the sebagai most high, Tuhan. so that they were chased out from Akhirnya heaven mereka but hurled diusir to dari the surga earth. dan jatuh ke 이것이 bumi ini. 영계에서 일어난 일이었습니다. This was Ini adalah yang happened in the terjadi spiritual world. sebelum dunia 이 diciptakan. 타락된 천사가 내어 쫓겨 이 땅에 쫓겨서 창세기 1장 2절에 보면 공허, 흑암, 혼돈, 공으로 존재하게 되어집니다. So this Sehingga fallen angel kejatuhan chased out from malaikat ini heaven but hurled to the earth, and jatuh then ke the bumi. Genesis chapter 1 Dan verse 2 kejadian says 1 that ayat 2 there was menggambarkannya void, sebagai chaos, kegelapan, and gelap gulita, emptiness belum on berbentuk kekosongan. earth. 그리고 창세기 3장 1절에서 6절 사건이 발생합니다. That was Dan Genesis chapter 1 verse 2, but after that setelah Genesis itu 3 kejadian pasal incident broke 3 out. ada 이 peristiwa yang 흑암으로 terjadi di sana. 존재했던 이 사단, 이 존재가 뱀 속에 들어가서 인간을 유혹합니다. The Satan, Yaitu who existed Satan as a yang darkness, chaos, and digambarkan void, sebagai but now kegelapan, enter into kekosongan, gelap gulita serpent. dan kehampaan itu datang 내 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? And came to datang man and kepada deceived manusia man, untuk and then menipu asking manusia them, dengan did menggoda God really say manusia. not to Apakah eat Tuhan all the melarang kamu fruits untuk in the memakan garden? semua 대답합니다. buah yang ada di taman ini? 아니 다 먹으라 했어. 그런데 선악과는 먹지 말라 하셨는데 Eve Dan answered, Hawa no, menjawab, God said it's "Tidak, okay. bukan." Tuhan jawab, It's okay to eat "Kami all boleh the makan." fruit, but the Tuhan one berfirman, fruit, kami boleh fruit makan of knowledge semua good and buah evil, kecuali evil buah yang ada we di should taman not eat. yang ada di tengah-tengah taman 사단이 itu. 교묘하게 인간에게 뭐를 의심을 심은 것입니다. So very tricky, in Jadi, a tricky dengan way, cara yang sangat then Satan Setan actually put menipu the atau doubt in the hearts menyentuh of man. hati manusia. 그 순간 사단은 그러니까 인간이 의문을 가지는 그 순간 바로 사단이 공격해 들어갑니다. So the moment man Pada saat had a kind of manusia doubt memiliki to God's word, keraguan then kepada Satan firman Tuhan, immediately maka attacked saat that itu moment. juga setan menyerang manusia. 아니야, 네가 그거 먹으면 죽는 게 아니라 네가 그 선악과 열매를 먹으면 하나님처럼 될 수 있어. No, you Setan will not katakan bahwa kamu die. tidak When akan you eat mati, this tapi fruit, kalau you kamu will makan, become kamu akan like menjadi God. sama seperti Tuhan. 하나님 분명히 말씀하셨습니다. 이 선악과를 먹는 날에는 네가 정령 죽으리라. But God clearly Tuhan said to dengan Adam and jelas Eve that when you mengatakan eat bagi of this fruit, you will manusia bahwa surely kalau kamu makan die. kamu pasti 그러나 mati. 사단은 얘기합니다. 네가 하나님처럼 될 수 있어. 그것 먹으면. But Tetapi Satan tells Setan them, tetap oh mengatakan no, kepada when mereka you bahwa eat tidak, this kalau fruit, kamu you memakannya can kamu become akan menjadi like God. Tuhan. 자기가 타락했던 그 방법 그대로 인간의 뭐를 교만을 건드립니다. So the way Sehingga he became fallen bagi- from sebagaimana fallen from setan heaven, terjatuh dari surga, same way he dengan also cara yang sama dia deceives juga man. menipu manusia.
네가 하나님을 의지하고 순종할 필요 없어. Oh, you don't 네가 need Setan katakan, 하나님 되면 돼. setan You don't katakan need bahwa to kamu tidak trust in perlu God or untuk obey His bergantung word. taat You kepada yourself Tuhan karena can kamu become sendiri bisa God. menjadi Tuhan. 이 말을 들은 인간이 결국은 이 사단에게 속아서 하나님 말씀을 불신앙하여 불순종의 죄를 범하게 되어집니다. So then the Eve who Ya, heard the words Hawa of yang mendengar Satan, the kata-kata setan serpent, ini, and became pun- unfaithful and then disobey God's word. dia pun tergoda dan pada akhirnya dia tidak taat kepada 죄를 firman 범하는 yang sudah 순간 Tuhan berikan. 뭐겁니까? 하나님과 단절되어지는 사건이 오게 됩니다. The moment Dan they pada disobey saat God's mereka word, the moment they ber- committed sin, then tidak- separation problem came to Tidak them. percaya kepada 왜냐하면 firman Tuhan. 하나님은 공의의 하나님이시기에 죄와는 공존할 수 Pada 없습니다. saat mereka It's because berkhianat, God is dan God pada of saat itu juga manusia justice, so jatuh dalam God dosa. cannot coexist Tuhan with adalah the Tuhan yang kudus, unjustice. tidak bisa berkompromi 그래서 terhadap 결국은 dosa. 이 죄로 말미암아 그 죄의 결과가 하나님과의 단절, 하나님 세계와의 완전한 단절을 가져오게 됩니다. So as a Dan result sebagai of committing akibat sin, then dari the manusia separation terjatuh or dalam the dosa cutting adalah off with God keterpisahan came dengan to Tuhan. man. 그리고 하나님 말씀이 아닌 사단의 말을 들었던 그 인간은 결국은 자기 말을 따른 그 자의 종이 되어져 버립니다. So men Sehingga who manusia did not hear God's word but yang who tidak heard the mendengar words of firman Tuhan tapi Satan, lebih mendengar kata-kata setan, they have to bear mereka the pun consequences harus of it. menanggung 그래서 이 konsekuensi. 창세기 3장 1절에서 6절 사건은 뭐냐면 한마디로 하나님과의 언약을 깨뜨리는 사건입니다. So this Inilah incident, peristiwa yang Genesis ada di 3, Kejadian verse pasal 1 3 through ayat 6, 1 this is sampai an 6. incident Jadi inilah where peristiwa di mana man manusia breaks the merusak covenant of God. perjanjian dengan Tuhan. 사단이 건드린 것은 결국은 인간이 하나님과 선악과 따먹음으로써 하나님을 의지 순종하는 이 관계, 언약의 관계를 완전히 깨뜨린 것입니다. So what Satan Jadi, apa yang attacked setan man was that pakai through untuk this, menyerang manusia through this, that adalah Satan made man Setan membuat disobey manusia God's untuk word, so that tidak taat kepada Satan firman actually Tuhan. broke down the Dan dengan jalan relationship, itu setan man's merusak relationship with hubungan God. antara manusia dengan Tuhan. 이 관계가 깨어짐으로 말미암아 원래는 하나님의 그 축복을 받아 이 땅을 대리 통치했던 인간은 더 이상 이 땅을 다스리는 존재가 아니라 오히려 이 만물 아래 이 만물을 섬기는 존재로 타락되어 버립니다. Once the Jadi relationship of ketika God and hubungan man antara Allah breaks dengan down, manusia then itu the man sudah rusak, maka who were supposed to manusia rule over yang and conquer all the tadinya things harus with berkuasa blessing dan God gives, menaklukkan but semua no ciptaan more dan they could menikmati semua enjoy this berkat yang ada, blessing, maka manusia and pun then they kehilangan rather berkat itu. became a slave Sekaligus to manusia Satan. pun telah menjadi budak bagi setan. 로마서 5장 11절에 한 사람으로 말미암아 죄가 이 땅에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔다라고 얘기했습니다. Dan And in kalau Romans kita lihat chapter Roma 5 pasal verse 5 ayat 12 12 says, katakan sin bahwa dosa entered sudah this masuk ke world dunia through ini one melalui man, satu and orang. then through Dan oleh sin dosa ialah death juga came maut, to all sehingga men. maut telah menjalar bagi 이처럼 semua orang. 모든 사람이 죄를 범하여 모든 사람이 사망에 이르렀다고 얘기하고 있습니다. So this Jadi way, seperti all inilah have semua sinned manusia and sudah fall short of the jatuh glory dalam of dosa God. dan kehilangan kemuliaan. 하나님과 함께했던 원래 하나님과 함께했던 그 인간이 이 죄로 말미암아 하나님과 완전히 단절되어져 버립니다. So man originally pada who awalnya was with manusia yang God, but harus now you can bersama-sama see dengan Allah. they were Tapi sekarang completely saudara cut bisa off lihat from manusia God. sudah 이것이 terpisah dari 아담 Allah. 한 사람의 문제가 아니라 아담 안에 아담 이후에 아담 때에 하나님과 단절되어진 그 상태로 모든 인간은 태어나게 됩니다. It was not the problem of one Memang person, ini Adam bukan hanya only, sekedar masalah but satu all orang Adam, mankind tapi ini pun menjadi who masalah are the bagi descendants seluruh of umat Adam. manusia yang When merupakan they were keturunan born, dari they are Adam. born, Maka they manusia born with the manusia sudah state, the terlahir separation from sebagai God. 그래서 orang yang sudah 고린도전서 terpisah dari 15장 Tuhan. 22절에는 아담 안에 속한 모든 인간이라고 얘기합니다. So that's why 1 Sehingga Corinthians 1 chapter 15 Korintus verse pasal 15 22 ayat says 22 that katakan bahwa all in Adam, all the people semua in orang Adam. di Adam. 그래서 이 땅이 완전히 누구 손에요? 사단 손에 잡혀 버립니다. So you can see, Jadi so di sini this saudara below bisa world, melihat the bahwa earth dunia yang was sebelah bawah completely ini atau seized bumi by ini the hand sudah of benar-benar Satan. dikuasai 그래서 oleh 이사야서 60장 2절에는 어둠이 이 땅을 덮었고 캄캄함이 만민을 가리웠다라고 얘기하고 있습니다. That's Oleh why sebab the itu kalau scripture kita lihat Isaiah Yesaya chapter pasal 60 verse 60 2 ayat says 2 that the katakan bahwa darkness kegelapan covered the menutupi earth dunia and the dan thick kekelaman darkness is over menutupi all people. bangsa-bangsa. 원래는 인간이 정복하고 다스리는 이 세상이 사단 손에 완전 장악되어져서 사단의 통치가 이 땅에
이 세상의 사단의 통치, 즉 사단 나라 되어버린 것입니다. At the beginning, Jadi man was pada able awalnya to manusia rule over and diciptakan untuk conquer berkuasa in dan this world, but menaklukkan dunia once ini. they were Tapi seized by sejak Satan, manusia then sudah tertipu they oleh become setan, slaves to manusia Satan. pun telah menjadi 그래서 budak bagi 창세기 setan. 3장 이후 잠깐 그거 놔두고요. 그래서 요한복음 16장 11절에 이 세상 임금 사단이라고 표현하고 있습니다. So after Oleh this sebab itu, Genesis 3 setelah kejadian incident, pasal then this 3, world is maka now dunia ini ruled sekarang by the dikuasai prince of the oleh world, Satan. penguasa 그리고 dunia ini yaitu 고린도후서 setan. 4장 4절에는 이 세상 신이라고 사단을 표현하고 있습니다. John Dan di Yohanes 16, pasal 16 ayat 11, and 11 then 2 katakan bahwa Corinthians setan 4, adalah penguasa the dunia devil, ini, the dan 2 Satan is Korintus God 4 of ayat this 4 age. katakan bahwa setan adalah ilah zaman ini. 사단이 그러면 이 세상을 어떻게 통치합니까? Then Lalu how does bagaimana Satan cara rule setan this world? menguasai dunia ini? 바로 죄와 사망의 법으로 통치합니다. He rules Jawabannya this dia below menguasai world dunia ini with dengan the law of hukum sin and dosa death. dan maut. 로마서 6장 23절 Romans chapter 6 Roma verse pasal 6 23. ayat 죄의 23 삭 사망이라. The wages of sin mengatakan bahwa is upah dosa death. ialah maut. 사단이 인간으로 하여금 범죄하게 만들고 그 범죄의 결과 뭐예요? 사망에 이르게 되어지는 것입니다. Satan Jadi made setan man membuat commit manusia sin. jatuh dalam So as dosa, a result of dan sin, sebagai the consequence of akibatnya, sin is upah death. dosa ialah maut kan? 이 사망은 하나님과 함께할 수 없는 영적인 죽음을 얘기하는 것입니다. So this death means Dan that it's a maut ini separation artinya from God, keterpisahan dari spiritual Tuhan death, secara cutting off rohani. from God. Jadi secara rohani kita 그래서 terpisah dari 로마서 Tuhan. 8장 2절에는 죄와 사망의 법에 묶였다라고, 죄와 그리스도 예수께서 우리를 죄와 사망의 성령의 생명의 법으로 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하셨다라고 말씀하고 있습니다. And the scripture juga Romans Roma chapter 8 pasal verse 8 ayat 2 2 says that katakan you bahwa have been set kita free sudah through the dimerdekakan law dalam of spirit and life, Kristus Yesus. spirit and Tuhan life. memberi hidup telah you've been memerdekakan set kita free dari from the hukum law of dosa sin and dan death. hukum maut. 그래서 완전히 사단이 인간을 범죄하게 만들고 그 죄로 말미암아 이 사망의 법으로 꽁꽁 묶어버린 것입니다. So Satan Jadi made setan man membuat commit sin, manusia and jatuh then dalam dosa, because of committing dan sin, karena dosa itulah man manusia as a consequence of that, sebagai so konsekuensi man dosa had to manusia die. diseret kepada 이것이 maut. 사단이 인간을 통치하는 방법입니다. So this is the Dan rule of seperti inilah Satan. cara 요한일서 setan 3장 berkuasa. 8절에요. 죄를 짓는 자는 그래서 마귀에게 속한다라고 얘기하고 So that's 있습니다. why 1 Menurut John waktu chapter 1 3 Yohanes verse 8 3 ayat says 8 that dikatakan whoever bahwa commits sin, they barang siapa belong berbuat to the dosa, devil. dia berasal dari 그리고 iblis. 사망의 세력을 잡은 자가 누구라고요? 바로 사단이라고 얘기하고 있습니다. And also, Dan juga who holds the siapakah yang power of berkuasa death? atas Scripture maut? says it Ibrani is the 2 ayat devil. 14 katakan 이 iblis. 사단의 Hebrews chapter 2 verse 14. 이 사단의 통찰에 놓인 인간은 Man who became Jadi under manusia this rule of Sudah Satan, berada dalam kekuasaan 사단의 setan, 노예 종되어 버렸습니다. they became tapi slaves manusia to menjadi Satan. budak bagi setan. 그래서 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니라고 표현하고 있습니다. Oleh John sebab itu Yohanes 8 ayat 44, 44 your katakan, father the devil Bapamu you are adalah from. iblis. 그리고 에베소서 2장 2절에는 In 너희가 세상 풍속을 다루고 공중 권세 잡은 자들을 따랐으니 지금 불순종 가운데 역사는 영이라라고 말씀하고 In 있습니다. Ephesians Dan chapter 2 Efesus verse pasal 2 2 says that you mengatakan used bahwa to kamu follow the ways hidup of di this dalam world and of the mengikuti ruler of the kingdom of the perintah, air, the spirit who is penguasa now at dunia, work yaitu in roh those yang who are sedang berkuasa di disobedient to angkasa. God. 그러면 이 사단이 어떤 식으로 이 인간을 완전히 노예 삼았느냐? 바로 Then how Satan Lalu bagaimanakah setan memperbudak Satan manusia? enslaved man and also rule over them? 12가지 인생 문제로 인간을 사로잡고 있는 것입니다. So by 12 Dengan life 12 problems, masalah Satan kehidupan, rules over setan man. menguasai dan 사실 memperbudak 사단의 manusia. 원래 하나님과 함께해야 될 그 인간이 죄로 말미암아 하나님 그 떠난 순간 하나님과 단절 속에서 모든 문제가 올 수밖에 없습니다. So man who was supposed Manusia to be yang with diciptakan God, but seharusnya due to bersama-sama their sin dengan problem, Allah, the tetapi moment karena they masalah were dosa, separated from God, sejak manusia they have no terpisah dari choice Tuhan, but to manusia meet tidak all punya the problems. pilihan selain 그 menanggung 모든 semua masalah 문제를 yang ada. 우리가 정리를 했는데요. 그냥 12가지로 이렇게 정리를 해봤는데 사실은 이 속에는 모든 문제가 다 포함된 것입니다. So we Sehingga kita categorized all the dapat problems man mengkategorikan semua masalah yang manusia hadapi dalam 12 12 life masalah. problem means Jadi that 12 masalah man, ini all the
problems berbicara tentang man semua face. masalah yang manusia hadapi. 먼저 근본 문제입니다. So then let's look Dan at the mari 12 kita lihat problems. The 12 first is the masalah fundamental kehidupan. Yang problem. pertama, 이것은 인간의 berbicara tentang 타락된 masalah 본성을 fundamental. 말합니다. The fundamental problem Jadi masalah talks fundamental about ini the berbicara fundamental tentang problem talks about the fallen nature of man. natur dosa manusia. 이것은 인간 내면의 문제인 것입니다. So this is the Jadi ini problem of merupakan inner masalah inner dalam problem batin of man. manusia. 창세기 3장 4절에서 5절. Genesis 3, Kejadian pasal 4 and 3 5. ayat 4 sampai 네가 5 하나님 되는 거야. Oh, you can mengatakan become bahwa kamu like bisa God. menjadi sama seperti 바로 Tuhan. 나 중심. In Jadi other words, ini it's a artinya me-centeredness. berpusat pada diri 자기 sendiri, 주장, 자기 의지. So berpusat pada pengertian sendiri, kehendak sendiri. 내가 주인 되려 하는 그 순간 우리는 바로 원죄에 빠지게 되어집니다. The moment we Jadi, try to become the tetapi master ketika of kita our mau own lives, menjadi then tuan atas we hidup will kita fall- sendiri, we will maka fall sebaliknya into the kita akan problem of terjatuh ke original dalam sin. masalah dosa mula-mula. 그러면서 내가 주인 되어진 이 인간은 그 속에서 창세기 6장 4절에서 5절 문제가 옵니다. man who Dan became the manusia master yang of his menjadi own penguasa life, atas then dirinya not only is sendiri, this original sin problem, maka but they bukan also hanya faces masalah from dosa, Genesis 6, 4 and 5. tapi juga masalah 내가 주인 Nephilim. 되는 순간 하나님과의 완전히 단절되어져서 영적인 눈이 어두워지고 영적 세계와는 완전히 단절되어져 오로지 육신에게만 집착할 수밖에 없습니다. When the Jadi moment ketika man became manusia became the master of his menjadi own life, Tuhan atas then dirinya sendiri, man was separate maka from manusia God pun terpisah dari and Tuhan then kan. completely cut off Tetapi from the manusia spiritual benar-benar world, terpisah so dari that dunia man has no rohani. choice but Sehingga to manusia face tidak punya pilihan these selain hanya materialistic hidup problems. dalam sumber daya yang terbatas 영적인 di bumi 축복을 ini saja. 잃어버리니 오직 육신을 쫓아 살 수밖에 없고 물질을 쫓아 살 수밖에 없습니다. It's because since Dan they have lost hold of the karena manusia spiritual sudah connection and the kehilangan blessing, so they have no choice but to hubungan just rohani follow dengan dunia after rohani, and focus sehingga on the material and hanya physical bisa things hidup on berpusat earth. pada 결국 hal-hal yang ada di dunia ini saja. 그 인간을 네피림 즉 완전히 귀신에 사로잡히게 만듭니다. So this results Dan in akibatnya making man just membuat completely manusia fall benar-benar into the problem of a jatuh dalam Nephilim, masalah means that Nephilim. being possessed by Artinya the demon. mereka 그리고 dikuasai oleh roh jahat. 11장 1절에서 8절 And then Genesis chapter Kejadian 11 pasal 11 verses ayat 1 1 through sampai 8. 8. 세상 성공 중심. So this berbicara problem is the tentang success-centeredness. 이 berpusat 세상에서 pada kesuksesan duniawi. 성공하기 위해 열심히 노력합니다. In order to achieve Jadi success untuk in this menggapai world, they kesuksesan diligently duniawi work hard. itu manusia bekerja 그래서 keras. 성공한 것처럼 보입니다. Yeah, it looks like Jadi that memang they kelihatannya achieved mereka something. sukses. 그러나 그 성공 이후에 더 큰 영적인 무너짐, 그 영적인 문제가 오게 되어집니다. Tetapi What the people do not know apa yang is orang-orang that tidak after tahu this adalah success, the di greater balik spiritual kesuksesan problem itu comes to sebenarnya them ada and masalah yang they will lebih crumble besar yang down manusia even sedang more hadapi, greatly. sehingga pada akhirnya akan 그래서 그들의 binasa 성공이 juga. 결국은 무너진 바벨탑이 되는 So 것입니다. that's why Itulah their sebabnya success manusia they achieve sukses becomes like the fallen seperti Tower of menara Babel. Babel. 이미 인간은 태어나면서부터 이 근본 타락된 본성을 가지고 태어나게 됩니다. Man, as Dan soon as they were born manusia with the sejak fallen manusia lahir nature sudah already. lahir dengan natur dosa, 이것은 바로 사단의 함정이 되어진 것입니다. So this sehingga became ini the trap menjadi of Satan. jebakan setan bagi manusia. 그런데 이 세 가지 문제가 오래되어져서 인간의 삶의 양식이 되어져 버립니다. And this Dan fundamental tiga masalah problem, when fundamental time seiring passed, berjalannya waktu then pun it turned into a terus terjadi, long-standing maka problem and menjadi became masalah untuk lifestyle of waktu yang man. lama, menjadi 그것을 gaya 우리는 hidup 그 bagi 삶의 manusia. 양식을 보고 문화라고 얘기합니다. So this lifestyle of Dan man, gaya hidup sometimes bagi we manusia call it ini the culture. sering kita sebut budaya, 타락된 인간의 문화가 완전히 흑암에 잡혀버리는 것입니다. This fallen tetapi culture was budaya completely seized by kejatuhan Satan. ini benar-benar dikuasai oleh setan. 사도행전 13장 5절에서 12절. We call it culture Kita of darkness. And sebutin Acts sebagai chapter budaya 13, kegelapan. Dan verse Kisah 5 Rasul to pasal 12. 13 ayat 인간은 자기 한계에 묶여서 해결할 수 없는 그 문제를 해결하기 위해 노력하는데 그것이 결국은 뭐예요? 무속으로 Man Kisah who Rasul was pasal bound 13 by ayat their 5 own sampai limitation, 12. they tried, Manusia they struggled dikuasai so oleh much to solve their keterbatasan, problems. sehingga That's manusia why mencoba untuk menyelesaikan they masalah look yang for ada. shamanism. Pada akhirnya manusia pergi ke 그리고 dukun. 미래에 대한 불안을 늘 안고 살아갑니다. 그래서 이 불안 미래에 대한 불안 때문에 뭐 한다고요? 점치고 있습니다. And they also Jika have the manusia consistent memiliki anxiety about the kekhawatiran future. akan That's hari why they go esok, to masa fortune depan, sehingga tellers. manusia pergi ke para peramal.
그리고 뭔가 자기 소원을 이루고 뭔가 자기 소원을 이루기 위해 소원 성취하기 위해서 뭘 하느냐? 우상 숭배합니다. And also Dan in untuk order to fulfill their memuaskan own wish, so they uh, do idol atau untuk worshiping. memenuhi keinginan manusia melakukan 결국은 penyembahan berhala. 사회, 정치, 문화, 경제, 사회, 정치, 경제 모든 곳에 연관이 되어져 있습니다. So this Tapi shamanism, idolatry, perdukunan, fortune telling peramalan, really dan penyembahan connected to berhala ini all sebenarnya the areas of terhubung dalam society, setiap the area yang ada dalam politics and masyarakat, economy. yaitu politik, ekonomi, dan 나도 sosial. 모르게 이미 태어났더니 나도 모르게 이미 사단의 함정 3, 6, 11의 사단의 함정 가운데서 내가 태어났습니다. Without you Jadi, realizing tanpa it, when kita you were sadari, born, ketika you kita were already lahir, confined in the kita trap sudah of terlahir Genesis di 3, dalam 6, and jebakan 11 problems. Kejadian 3, 산다고 6, dan 살아가는데 11. 결국은 뭐예요? 내 모든 삶이 이 사단이 털지어 놓은 이 흑암 문화 속에 털지어져 살아가는 것입니다. You try to live Jadi kita diligently mencoba your untuk life hidup in this dengan world, rajin, but without tetapi you realizing tanpa it, kita you sadari, were kita within sedang the berada di frame dalam of Satan, kurungan setan. Which is the culture of darkness. Yaitu budaya 그리고 kegelapan. 이 모든 것들이 내 가문을 통해서 내 개인에게까지 이르게 됩니다. And all these problems Dan inherited semua to masalah you ini pun through your family diwariskan line. melalui keluarga kita 이것이 sampai 바로 kepada setiap 멸망에 pribadi kita. 이르는 6가지 문제. So this is the six Sehingga ini menjadi 6 individual destruction, personal destruction kehancuran pribadi problems. atau 6 nasib kita. 태어날 때 이미 요한복음 8장 44절 사단에 소속되어져서 태어납니다. When you were born, Ketika already kita you were terlahir, kita belong sudah to terlahir Satan. sebagai John milik setan. 8:44. Yohanes 8 ayat 44. 그래서 그 아비 마귀를 섬기는 방법이 바로 우상 숭배. So the method or the Dan way for cara you to kita untuk serve the melayani devil Bapa kita is yaitu iblis through adalah idol melalui worshiping. penyembahan 그러다 berhala. 보니 마음에 참된 평안은 없고 늘 수고하고 무거운 짐을 안고 살아갑니다. Even though you do idol Hingga worshiping, you have meskipun no true kita peace melakukan in your penyembahan heart. berhala You're sekalipun always kita heavy tidak ada laden, damai and then you are sejahtera. burdensome. 그 결과 모든 질병을 포함 모든 육신의 문제들이 드러나게 됩니다. As a Sehingga result hidup of that, terus-menerus physical problems dalam come to you as well, and kekhawatiran. then Karena masalah this is rohani itu manifested as terus-menerus all the terjadi, physical diseases. maka juga akan menyebabkan 그리고 한 번 setiap 죽는 penyakit 것은 fisik 사람에게 juga. 정한 것이요 결국은 죽음을 맞이하게 됩니다. And also Luke chapter Dan 16 Lukas verse pasal 19 16 to 31, that man is 21. destined and die to Manusia once, itu and then harus after that they have to mati face judgment satu kali, of setelah God. itu menghadapi 그리고 hakiman. 이 죽음 이후에는 심판이 기다리고 있고 심판받고 어디로 하느냐? 아비 마귀를 따랐기 때문에 마귀를 가두는 감옥 지옥에 갈 수밖에 없습니다. So after their Dan death, setelah they manusia will be mati, judged manusia by akan God. dihakimi And oleh then Tuhan. since Dan they karena followed the manusia devil, adalah their anak-anak fathers, then they have no choice but to sehingga go to manusia hell, akan pergi where ke neraka, tempat the di mana hell is actually the place to confine iblis the akan devil or dihukum. Satan. 그리고 이 모든 문제가 영적인 유산이 되어져서 나의 가장 사랑하는 그 자녀에게 결국은 다 넘겨주고 가게 되어집니다. And all these Dan problems semua become masalah such ini pun inheritance, menjadi and then warisan this is rohani being sehingga passed down to masalah-masalah ini your akan terus next diwariskan kepada generation, generasi the children penerus, you bahkan love the anak-anak most. kita yang sangat kita 그래서 kasihi. 이것이 이 개인 운명이 사단의 올무가 되어져서 So this personal Jadi fate becomes a Satan's snare. nasib pribadi menjadi 인간을 jerat setan. 목을 조여 옵니다. So you can see Jadi di this sini is saudara dapat melihat Satan's snare ini menjadi really jerat setan yang benar-benar mengikat the kita. pulls the neck of man. 그래서 여기서 빠져나오기 위하여 노력하면 할수록 더 꽁꽁 묶여지게 됩니다. So the more you try Jadi to come out semakin from these kita problems, just berupaya like untuk the keluar dari quicksand, the masalah-masalah more ini, you will semakin go kita akan inside. terikat. 인간은 스스로 힘으로 여기에서 절대 빠져나올 수 없습니다. So by man's Karena own dengan effort, usaha it's atau kekuatan impossible to manusia come sendiri out tidak from mungkin these untuk dapat problems. keluar dari masalah seperti ini. 왜냐하면 바로 이것은 사단, 죄, 하나님과 떠난 문제이기 때문입니다. So Karena why? lihat baik-baik di sini, Because this masalah yang problem sebenarnya from adalah the setan, Satan, dosa, sin, and dan separation from God. keterpisahan. 이 땅에서 만물을 이 땅을 다스리고 정복하고 살아야 될 인간이 결국은
완전히 사단의 통치 아래 놓여져 버린 것입니다. Man who Dan was supposed manusia to yang rule diciptakan over harusnya this berkuasa world, atas dunia ini, rather they were sebaliknya manusia malah enslaved by diperbudak Satan. oleh setan. 이 상태에서 많은 공부를 하는 것, 많은 돈을 버는 것, 또 높은 자리를 얻는 것, 그것은 결국은 그것은 소용이 인간에게 결국은 그 자체로는 인간에게 참된 행복을 줄 수 없고 그것이 인간을 자유케 하지 Dan 못합니다. coba So saudara think about it. renungkan, Man who is being manusia yang separate from berpusat God kepada and Tuhan man who dengan was manusia yang menjadi enslaved to budak Satan. setan. Then even though in this Meskipun di world dunia you ini kita succeed sukses, and you achieve mencapai so many banyak good hal yang things, baik, but tapi you know, dengan with semua that, you kesuksesan cannot duniawi ini really kita tidak have a akan pernah true dapat mengalami happiness because it's a damai fallen sejahtera world. sejati itu. 언제 인간은 여기에서 빠져나올 수 있느냐? 이 사단의 함정 올무에서 빠져나올 수 있느냐? Then when is the Dan time that man can kapankah waktu escape di mana from manusia dapat these keluar dari problems? semua masalah ini? 인간에게 필요한 건 돈이 아닙니다. So Ini it is bukanlah not the masalah money yang dapat man diselesaikan needs. dengan uang. 인간에게 필요한 것이 높은 학문이 Ini 아닙니다. bukanlah It is not the masalah high yang dapat level of diselesaikan dengan academy man kepintaran needs. manusia. 인간에게 필요한 것이 What man needs. 높은 지위가 아닙니다. Dan ini And also it's bukanlah not the high masalah yang dapat position that diselesaikan ketika manusia man memiliki needs. jabatan What yang man tinggi. needs. 인간에게 정말 필요한 것은 바로 이 땅에 이 하나님의 통치가 회복되는 것입니다. So Sehingga what apa yang truly benar-benar needed diperlukan to bagi manusia man di sini is that the adalah restoration of God's reign on this pemulihan earth. atas 사단의 통치에서 pemulihan akan 벗어나는 것입니다. kekuasaan It Allah is to bagi manusia. escape from the Jadi rule artinya of manusia harus Satan. keluar dari kekuasaan setan. 그것이 하나님의 사단의 통치에서 벗어나 하나님의 참된 통치 아래 들어가는 것입니다. Itulah So that is sebenarnya to untuk escape mengeluarkan from the manusia rule dari of Satan but enter into the dari reign of kekuasaan God. setan dan masuk ke dalam 그것이 kekuasaan 복음도표 Tuhan. 3번입니다. So that's Dan itu in akan the dijelaskan gospel dalam number diagram Injil yang chart, ketiga. number 3 chart. 그래서 어떻게 이 하나님의 나라, 하나님의 통치, 하나님 나라가 이 땅에 회복되어질 것인가? Lalu So how then bagaimanakah the God's kerajaan kingdom Allah will akan be dipulihkan di restored on bumi this ini? earth? 인간에게는 길이 없기에 하나님께서 그 길을 주셨습니다. Tidak ada There is jalan no bagi way for manusia man to untuk dapat find this, to menemukan find the jalan way. So itu. that's why God has Sehingga given Tuhan sendiri yang us the membuka way jalan itu to bagi us. manusia. 오직 그리스도로만 회복되어지는 하나님 나라의 통치인 것입니다. So it is the Itu adalah reign of kekuasaan God's atau kingdom that is kerajaan restored Allah yang only dipulihkan through bagi Christ. manusia hanya melalui Kristus. 그 복음에 대한 부분은 또 복음도표 3번에서 목사님을 통하여서 자세히 들으시기 바랍니다. Saudara So akan you mendengar will hear penjelasan more, lebih detailed mendalam message lagi about the tentang gospel diagram Injil yang chart, three ketiga Bible dari version. penjelasan. 네, 그러면 10분 휴식하고 신 목사님 또 강의 계속 Dan 이어지겠습니다. setelah So after beristirahat 10 selama minutes 10 break, menit, then pendeta Shane Pastor akan Shane will melanjutkan. continue with the lecture.